360 میں امریکی صدر بائیڈن کے مطابق امریکہ میں گن وائلنس سے شہریوں کی ہلاکتیں عالمی شرمندگی کا سبب۔ بچوں کے میتھڈالوجیز چینج ہیں، بچے ایکٹیو لرننگ کے تھرو کام کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دے دیے جاتے ہیں۔ غریب پاکستانی اپنے بچوں کو سرکاری سکولز کے مقابلے میں NGOs کے سکولز بھیجنے پر زیادہ راضی، آخر کیوں؟ اور نیو یارک کا ایک موسیقار اور گلوکار جوڑا غریبوں کے لیے اپنے فن کا استعمال کیسے کر رہا ہے؟ پروگرام ویو 360 میں خوش آمدید۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں ارم عباسی۔ صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں گن وائلنس سے نمٹنے کے لیے صدارتی حکم ناموں کے ذریعے کچھ اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ صدر کے اعلان کے کچھ دیر بعد ہی ریاست ٹیکساس کے ایک علاقے میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شخص ہلاک اور کم سے کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل بدھ کے روز ریاست جنوبی کیرولائنا کے علاقے راک ہل میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران فائرنگ اور قتل عام کے ایسے ہی متعدد واقعات کی وجہ سے صدر بائیڈن نے فوری اقدامات اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات دراصل بڑے پیمانے پر ہونے والے فائرنگ کے واقعات، اجتماعی خون ریزی اور خودکشیوں کو روکنے کی جانب پہلا قدم ہے۔ نخبت ملک کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نخبت، صدر بائیڈن نے حالیہ چند ماہ میں امریکہ میں ہونے والے قتل عام کے واقعات کے بعد اس اہم ایشو سے نمٹنے کے لیے جو صدارتی حکم نامہ جاری کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی ارم، کل وائٹ ہاؤس میں ایک باضابطہ تقریب سے خطاب کیا ہے صدر جو بائیڈن نے۔ اس تقریب میں امریکہ میں گن وائلنس سے متاثر ہونے والے خاندانوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں سب سے پہلے تو یہ واضح کیا کہ امریکہ میں گن وائلنس دراصل صحت عامہ کا ایک مسئلہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں انہی کے الفاظ میں۔ ایسا کچھ بھی میں تجویز کرنے نہیں جا رہا جس سے ملک کے آئین کی دوسری ترمیم پر کوئی فرق پڑتا ہو۔ یہ بے بنیاد باتیں ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے اس آئینی ترمیم کے حقوق داؤ پر لگ رہے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی ترمیم آئین میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جی، صدر بائیڈن کے الفاظ آپ نے سنے۔ جن انتظامی اقدامات کا صدر نے کل اعلان کیا ہے اس کے سلسلے میں بتاتے چلوں کہ امریکہ کے محکمہ انصاف کے لیے ایک قانون تجویز کیا گیا ہے جس کے تحت ملک میں ایسے چھوٹے نامعلوم ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکا جائے گا جن کے کوئی لائسنس نمبر یا رجسٹریشن نمبر نہیں ہوتی۔ یہ بتاتے چلوں کہ یہ چھوٹے نامعلوم ہتھیار دراصل گھروں پہ بآسانی تیار کیے جاتے ہیں اور ان کا کوئی رجسٹریشن نمبر نہیں ہوتا، جس وجہ سے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا پتہ نہیں چلا سکتے۔ دوسری بات، محکمہ انصاف کے لیے محکمہ انصاف جو ہے وہ ریاستوں کے لیے ایک ایسا قانون کا ماڈل تیار کرے گا جس کے تحت کسی بھی فرد یا قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے کو اگر کسی شخص سے اس صورت میں خطرہ ہو کہ اس کے پاس اسلحہ ہے تو وہ اس کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی پسٹلز کے اوپر کچھ بریسز یا محفوظ ہولڈرز بنانے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صدر بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں ہتھیاروں کی ٹریفکنگ کے حوالے سے ایک سالانہ رپورٹ پہ کام شروع کیا جائے گا، جس کے بارے میں صدر نے کہا ہے کہ بہت سالوں سے اس پہ کام نہیں ہوا۔ ارم، کیپٹل ہل سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے نخبت ملک بہت بہت شکریہ۔ پاکستان میں گزشتہ سال جون کے بعد اب سب سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ ان کیسز کی تعداد 5300 سے بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ صرف ایک دن میں کرونا وائرس سے کم 100 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اگرچہ حکومت نے کرونا کی وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم شروع کر رکھی ہے، لیکن ماہرین کے خیال میں یہ مہم خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سست روی کا شکار ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر قیصر سجاد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ویکسینیشن مہم اسی رفتار سے جاری رہی تو پاکستانی عوام کی اکثریت کو ویکسین لگنے میں یہ عمل مزید 2 سے 3 سال تک جاری رہ سکتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ کرونا وائرس سے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ اس وبا سے بچاؤ کی ویکسینیشن نہایت ضروری ہے۔ اب تک پاکستان میں کرونا وائرس سے 15,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب ذکر اسکولوں کا۔ سرکاری اسکولوں کی موجودگی کے باوجود لاہور شہر میں غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے چلائے جانے والے اسکول ایسے طبقے کی توجہ حاصل کر رہے ہیں جو پہلے اس طرف راغب نہیں تھے۔ مفت تعلیم، کتابوں اور یونیفارم جیسی سہولتوں کے باوجود جو والدین اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں پر بھیجنے میں راضی نہیں ہوتے، وہ غیر سرکاری تنظیموں کی جانب چلائے جانے والے اسکولوں کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ یہی جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی سمن خان نے اس رپورٹ میں۔
لاہور کے نواح میں واقع ٹاری سروبا کا علاقہ سرکاری پانی، سڑکوں اور صفائی کے نظام جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ یہاں بسنے والے زیادہ تر دہاڑی دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ موٹر مکینک، ورک شاپ سے لے کر کوڑا اٹھانے تک کے کام بچے بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ والدین کو مسلسل کافی عرصے تک سمجھانے کے بعد حافظ قمر عباس اپنے فلاحی اسکول میں 200 سے زائد بچے لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے رضاکار بچوں کو ان کے کام کی جگہ پر جا کر بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے راشن اور کپڑوں کا انتظام بھی کیا جاتا ہے اور انہیں تکنیکی تعلیم بھی فراہم کی جاتی ہے۔ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صبح جائے گا، کوڑا اٹھائے گا، کاغذ اٹھائے گا اور شام کو وہ 150-200 روپے لے کر آئے گا تو پھر ہی ہمارا نظام چلے گا۔ ہم انہیں یہ یقین دلاتے ہیں، انہیں یہاں پہ بلا کر انہیں ساری چیزیں دکھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے بچے کا ٹائم ضائع نہیں ہو رہا۔ تعلیم بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، ساتھ انہیں کام بھی سکھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچی کو اگر سلائی کرنی آ جاتی ہے تو وہ گھر کے اندر بیٹھ کے 800 روپے کا ایک سوٹ سی لے گی اور گھر بھی چلا لے گی اور تعلیم بھی حاصل کر لے گی۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 37B کے مطابق پرائمری سطح تک مفت تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، جسے نبھانے کے لیے صوبہ پنجاب میں 36,091 پرائمری سرکاری اسکول موجود ہیں۔ اس کے باوجود 5 سے 16 سال کی عمر کے 1,05,27,000 بچے اسکول نہیں جاتے اور ملک میں ناخواندگی کی شرح 59.13% ہے۔ تعلیمی ماہرین کے مطابق امیر، متوسط اور غریب طبقات میں منقسم معاشرے میں غیر سرکاری تنظیمیں ایک بڑا خلا پر کر رہی ہیں۔ پبلک اسکول میں جاب سیکیورٹی زیادہ، فکس سیلری ہے، وہ زیادہ غائب ہوتے ہیں اسکول سے، ٹیچنگ میتھڈالوجیز نظر نہیں آئیں گی۔ اب وہ این جی او بیس اسکولس کی طرف جائیں، ان کا ٹیچر ہے اسی کمیونٹی سے، اس نے چاہے میٹرک کیا یا ایف اے کیا، تو کمیونٹی انگیجمنٹ بھی آئی ہمارے سامنے اور انہوں نے فرینڈلی اسکول کا کانسیپٹ دے دیا، لرننگ بائی ڈوئنگ کا کانسیپٹ۔ بچوں کے میتھڈالوجیز چینج ہیں، بچے ایکٹیو لرننگ کے تھرو کام کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دے دیے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ان کے ایجنڈاز کیا ہیں یا کیا نہیں، پاکستان کہیں پراسپیرٹی کی طرف جا رہا ہے۔ علینا اظہر ایک کم عمر سماجی کارکن ہیں۔ جھگیوں میں رہنے والے بچوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے ایک اسکول اڈاپٹ کر رکھا ہے۔ وہ نہ صرف اسکول کو مالی مدد فراہم کر رہی ہیں بلکہ رضاکاروں کے ذریعے پڑھنے کے وہ جدید طریقے بھی متعارف کرا رہی ہیں جو عموماً مہنگے نجی اسکولوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ بچوں اور والدین کے لیے طبی کیمپس لگواتی ہیں۔ جو یہ بچے ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیلی ویج ورکرز ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کریں گے، کہیں اور جا کے مزدوری کریں گے، ان کے پاس اتنا وہ اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں آپ اکیلے ایک طرح سے چاہ رہے ہیں، اور ہمیں جو چاہ رہے ہیں کہ ان کے بچے آ کے پڑھیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کووڈ-19 کی جو سچویشن تھی، فیملیز تھیں اراؤنڈ 400 to 500، ان کو راشن ڈسٹریبیوشن ان کے لیے کی جاتی تھی ڈفرینٹ ایریاز میں۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکولوں کی عمارتیں بڑی بنانا ایک خوش آئند کام ہے، لیکن مشکل ہے تو تعلیم کو پھیلانے کا عمل جاری رکھنا، اور اگر خواندگی کی شرح بڑھانے میں غیر سرکاری تنظیمیں بالواسطہ یا بلا واسطہ حکومت کی مدد کر رہی ہیں تو ایسے چھوٹے منصوبوں کو فائدہ مند سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ حکومت کو ان کی مانیٹرنگ اور ریگولرائز کرنے کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سمن خان لاہور سے اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمن، یہ بتائیے کہ والدین اور بچوں کو تعلیم کی جانب لانے کے لیے کیا حکومت کی جانب سے کوئی انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں اور کس سطح پر؟ جی ارم، جس طرح کہ ہم نے اپنی رپورٹ میں تذکرہ بھی کیا کہ پاکستانی آئین کے آرٹیکل 37B کے تحت تعلیم جیسی بنیادی سہولت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے لیے صوبہ پنجاب میں سرکاری سطح پر تقریباً 52,394 پرائمری، مڈل اور ہائر سیکنڈری کے اسکول بھی موجود ہیں، اور یہ اسکول جو ہے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے ان میں سہولتیں موجود ہیں، کوئی بھی ان میں داخلہ لے سکتا ہے، غرض یہ کہ والدین سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے صوبہ پنجاب کے وزیر برائے سیکنڈری ایجوکیشن مراد راز صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی، ان کا موقف جاننے کی کوشش کی۔ وقت کی کمی کے بعد انہوں نے ہمیں ٹائم تو نہیں دیا، لیکن اپنے موقف سے اس طرح سے آگاہ کیا کہ جو سرکاری اسکول ہیں وہ ایک جگہ پر موجود ہیں اور ایک
मुकम्मल मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म के तहत चलाए जा रहे हैं और अरसे दराज से पंजाब हुकूमत जो है इन पर काम कर रही है, इनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। बच्चों को स्कूलों में बुलाने के लिए मुख्तलिफ सतह पर आगाही प्रोग्राम चलाए जाते हैं। गर्ज के टीचर्स या सरकारी महकमा घर घर जाकर अब वालिदैन को कन्विंस नहीं करता कि वो अपने स्कूलों में बच्चों को भेजें, लेकिन मुख्तलिफ बैनर्स के जरिए, टीवी इश्तिहारात के जरिए, रेडियो प्रोग्राम के जरिए बताया जाता है कि अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, इसके लिए मुख्तलिफ ऐसी प्रोग्राम जो वालिदैन गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और बच्चों को की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने के लिए जब वो स्कूल भेजते हैं तो उन्हें उनका काम छुड़वाना पड़ता है। तो इसके लिए जैसा एक प्रोग्राम जी समन में आप आगाही के हवाले से बता रही हैं कि हुकूमत किस तरह से वालिदैन को आगाह कर रही है, तो इन स्कूलों में दाखिला लेने के तरीक़ाकार के बारे में कुछ बताइएगा। इनमें फराहम करदा तालीमी सहूलियात के हवाले से कुछ बताइएगा, वो क्या है? टेस्ट की एक ऑप्शन होती है किसी भी सरकारी स्कूल में। अगर किसी ने दाखिला लेना है तो सबसे पहले वो एक टेस्ट देगा, अगर वो टेस्ट में पास होगा तभी उसको दाखिला मिलेगा। तो ऐसे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि गरीब घरानों से होते हैं, जिनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, तो समटाइम वो उस दाखिले से महरूम रह जाते हैं। फिर वालिदैन भी ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं कि वो बच्चों को दोबारा स्कूल लेकर जाएं, जिसकी वजह से अब ये जो गैर सरकारी स्कूल हैं वो उन वालिदैन के पास जाते हैं और अपने स्कूल में एडमिशन के लिए राज़ी करते हैं उन्हें। इस तरह सरकारी जो मंसूबे हैं उनमें बाज़ दफ़ा बच्चों को कुछ पैसे जैसे 1000 रुपया दे दिया, कभी कोई साइकिल फ्राहम कर दी, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आने की जानिब राग़िब कर सके। तो इस तरह के तालीमी जो मंसूबे हैं वो सरकारी सतह पर अक्सर चलाए जाते हैं। लाहौर से समन खान हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। दूसरी जंग अजीम के बाद मगरबी ममालिक के अस्करी इत्तेहाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो को कायम होने हुए इस हफ्ते 72 साल हो गए हैं और कई ममालिक के इस इत्तेहाद को अब नए चैलेंजेस के साथ साथ सख्त खतरात भी दरपेश हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। नेटो के लिए एक जाना पहचाना चैलेंज। इस महीने के आगाज़ में रूसी अफवाज का क्राइमिया में फ़ौजी मशक़ें करना है। क्राइमिया यूक्रेन का वो इलाका है जिसे 2014 में रूस ने ज़बरदस्ती अपने साथ मिला लिया था। यूक्रेन के सदर का कहना है कि रूसी जारहियत को रोकने का एक ही तरीका है और वो ये है कि यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो जाए। 72 साल पहले 1949 में मगरबी इत्तेहादी ममालिक ने नेटो की तश्कील के लिए वाशिंगटन ट्रीटी पर दस्तखत किए थे और इसकी बुनियाद अपने मुश्तरका दिफा के उसूल पर रखी थी। तज्जियाकार जोनाथन आयल के मुताबिक रूस अब भी नेटो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे सामने रूस है जो न सिर्फ दीगर यूरोपीय ममालिक को डराने धमकाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने पर आमादा है, बल्कि उसने ताकत इस्तेमाल की भी है और 10 साल भी नहीं हुए जब रूस एक और मुल्क के कुछ हिस्से पर कब्जा कर चुका है। इसलिए नेटो की यूरोप में सिक्योरिटी के हवाले से मरकजी हैसियत पर सवाल जरूर उठता है। नेटो में इजाफा होता जा रहा है। मार्च 2020 को इस इत्तेहाद में शिमाली मैसेडोनिया भी शामिल हुआ है। बोस्निया हर्जेगोविना बाज़ाब्ता उम्मीदवार है और यूक्रेन और जॉर्जिया भी ऐसे ममालिक हैं जो नेटो में शामिल होना चाहते हैं। इसी दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस तंजीम की हिमायत के अज़्म को दोहराया है, लेकिन साबिक सदर ट्रंप नेटो को मतरूक करार दे चुके थे और उनकी इस बयान ने पूरी तंजीम को हिला कर रख दिया था। व्हाइट हाउस में सदर बाइडन की आमद ने उन तमाम शकूक व शुबहात को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया है। तज्जियाकार सिमोना सोर के मुताबिक सदर बाइडन नेटो पर जोर दे रहे हैं कि वो दीगर स्ट्रेटेजिक खतरात से भी निपटें। Climate change cooperation as it pertains to security and defense, but even more. एक तो सिक्योरिटी और दिफा के हवाले से माहौलियाती तब्दीली के मौजू पर ताउन है, लेकिन ये ताउन इससे कहीं ज़्यादा वसी है। टेक्नोलॉजी, रूस और चीन की जानिब एक नई हिकमत अमली और जमहूरियत को कैसे फ़रोग़ दिया जाए और कैसे गलत मालूमात और इसे दबाने की कोशिशों से निपटा जाए। नेटो को इस वक्त अफगानिस्तान में जारी तशद्दुद से निपटने के साथ साथ कई और चैलेंजेस भी दरपेश हैं। अफगानिस्तान में मुसलसल हमले नेटो के तकरीबन 20 साल के मिशन के खात्मे की कोशिशों को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। तंजीम के अंदर दबाव भी बढ़ रहा है, ख़ास तौर से दिफाई अखराजात के मामले पर। यूरोपियन यूनियन की 90% से भी ज्यादा आबादी नेटो ममालिक में रहती है, लेकिन नेटो के दफाई अखराजात का महज 20% यूरोपियन यूनियन के नेटो अराकीन से आता है।
अमरीका मुमकिना तौर से नेटो के यूरोपीय अरकान पर दबाव बरकरार रखेगा कि वो अपनी मजमूई पैदावार का 2% नेटो के दिफाई अखराजात पर लगाने के हदफ को पूरा करें। ये हदफ वेल्स में 2014 में होने वाले नेटो इजलास में मुकर्रर किया गया था। President Biden was one of the architects. इस हदफ को मुकर्रर करने वालों में से एक सदर बाइडन थे। इस लिहाज से वो इस नजरिए के बहुत हामी हैं कि नेटो के यूरोपीय रुकन मुमालिक को अपने दिफा के लिए ज्यादा सरमायाकारी करना होगी। In their defense. इसी दौरान तुर्की ने एक रूसी साख्ता मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी की है, जिससे नेटो को बहुत मायूसी हुई है। तुर्की को भी ये यकीन नहीं है कि वो नेटो से बाहर रहकर ज्यादा फायदे में रहेगा बजाय उसके कि वो इत्तेहाद में शामिल रहे। इस तनाव के बावजूद यूरोप की सिक्योरिटी के लिए नेटो अब भी अहम तरीन है और ये इत्तेहाद अब अपने 73वें साल में दाखिल हो रहा है। हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। कोविड-19 की वजह से जहां हर शख्स को ही मुख्तलिफ मसाइल और चैलेंजेस का सामना है, वहीं बच्चों के रोज़मर्रा के मामूलात भी इस वबा से पूरी तरह मुतासिर हुए हैं। स्कूलों से दूर और घरों तक महदूद बच्चे इस आलमी वबा के बारे में क्या सोचते हैं, आइंदा चंद रोज़ में इस बारे में जानेंगे गेतियारा अनीस की एक रिपोर्ट में। अभी इसकी एक झलक। मैं स्विमिंग करती थी और मैं अपनी पार्क जाती थी, मैं अपनी दोस्तों से खेलती थी, लेकिन अब कोविड के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं घर पे बैठी रहती हूँ। हम बार बार मास्क पहन के तंग आ गए हैं क्योंकि हमें ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम होती है और मास्क से बहुत पसीना भी आता है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के हमारे हफ्तावार सिलसिले 360 लाइफ में आज आप मिलेंगे पाकिस्तान की साबिक टीवी आर्टिस्ट, एंकर और मॉडल आयशा आलम खान से, जो आजकल अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में हेल्थ एंड वेलनेस कोच हैं। और सबा शाह खान ने उनसे उनकी ज़िंदगी के उन असूलों के बारे में जानने की कोशिश की है जो उनकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली का सबब बने। आइए जानते हैं आयशा आलम खान से कि उनका शोबिज़ करियर से हेल्थ कोच तक का सफ़र कैसा रहा। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है वो, इस वजह से बिकॉज आई वाज इन द मीडिया। फिर ऑब्वियसली वंस आई हिट 40, एक दफा मैं 40 साल की उम्र के में हो गई थी, ऑब्वियसली देन मेनोपॉज, फिर लाइफ चेंजेस वगैरह, तो एकदम से मैंने नोटिस किया कि आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट और वजन यूं बढ़ता गया कि मुझे लगता था कि जैसे मैं खाने को बस सूंघती हूँ और बस मेरे ऊपर बस वेट आ जाती है। उस जमाने में हर 2 महीने के बाद मैं बीमार हो जाती थी। आई वुड बी इन बेड फॉर लाइक अ मंथ एट अ टाइम। हम लोग अपने दिमाग में ये चीजें सोचते हैं, अच्छा ठीक है अब बुढ़ापा आ रहा है तो यही होता है बुढ़ापे के साथ। फिर मुझे अपनी कोई दोस्त का मुझे कोई फेसबुक पे उनका पोस्ट नजर आया कि उन्होंने कहा, वो भी वैसे शायद 2 साल 3 साल छोटी हैं और वो एकदम से तोप से लेके बिल्कुल बम बन गई थी। आई वाज लाइक, काला व्हाट ऑन अर्थ डिड यू डू? एंड उसने कहा इट्स अ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस। मैंने कहा ये क्या होता है? आई नीड टू लूज वेट, लेकिन मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। किस चीज ने आपको हेल्प किया? सो इट्स एक्चुअली अ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, ठीक है। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। आपको एक कोच मिलता है, आपको फिर माइंडसेट कोचिंग की जाती है, एक सिस्टम मिलती है उसके लिए, कम्युनिटी, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे आप वैसे ही बनते जाते हैं। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि 300 कैलोरीज 400 कैलोरीज, और ये बात नहीं है। आपकी बॉडी कुछ न्यूट्रिएंट्स को मांगती है, जो चाहती है, और अगर हम वो न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो आपकी बॉडी आपको ब्रेन को बार बार सिग्नल भेजता है कि मुझे चाहिए, और हम फजूल की चीजें ठूसते रहते हैं बिकॉज वी आर हंग्री, बिकॉज वी गेटिंग दैट सिग्नल। लेकिन जब आप एक्चुअली समझने लगते हैं कि आपकी बॉडी की एक्चुअल जरूरत क्या है, कौन सी न्यूट्रिएंट इस वक्त मिसिंग है, तो फिर आप उस चीज को फिर आप कंट्रोल में ले आ। अच्छा, तो ये पता किस तरह चलता है कि आपके बॉडी से कौन से न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है और आपकी बॉडी कौन से न्यूट्रिएंट्स चाह रही है?
वही चीजें आपको सिखाई जाती हैं. हम लोग दिन में 5 से कभी कभार 7 दफा खाते हैं, तो ये नहीं है कि आप भूखे रहते हैं. हर 2 से 2.5 घंटे के बाद वी आर ईटिंग समथिंग, राइट? तो उसमें जो भी आपको न्यूट्रिशन भेजी जाती है, इनफैक्ट मोस्ट पीपल विटामिन डी में डिफिशिएंट होते हैं. हमारे कम्युनिटी के लोग तो ज्यादातर धूप से भाग रहे होते हैं. हम लोग थोड़ी बार बिकिनीज में बैठे होते हैं कि सारा दिन वो धूप लगेगी तो विटामिन डी लगेगी, राइट? सो आयरन, प्रोबायोटिक्स फॉर योर गट हेल्थ, ऑल दीज थिंग्स. तो आप क्या कहेंगी उन्हें जो लोग डाइट कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान में हैं, कि ओवरऑल वेलनेस का मकसद क्या और किस तरह से, हाउ कैन दे मैनेज इट? इमोशनल मिसमैनेजमेंट सबसे बड़ी कल्प्रिट है एज फार एज वेट गेन इज कंसर्न्ड. एडिक्शंस होती हैं. मेरे साथ इट वाज अ शुगर एडिक्शन, राइट? बस हर वक्त आई हैड टू हैव समथिंग स्वीट, नॉट रियलाइजिंग इट वाज एक्चुअली अ न्यूट्रिएंट जो मेरे अंदर एक मिसिंग थी. एंड इट्स अ चॉइस. आपके सर पे कोई बंदूक रख के तो नहीं बोला ना कि नहीं नहीं ये खाओ. हम खुद नवाला डाल के अपने मुंह में डाल दें. ऑनेस्टली सबा, दीज आर थिंग्स जो सबको पता है. आप अपना खुराक सही रखिएगा, एक्सरसाइज करें, नमाज पढ़ें या जो भी व्हाटएवर योर फेथ इज. दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स. आपकी स्लीप हैबिट्स, अगर आप रातों देर तक उठी हुई हैं एंड देन यू वेकिंग अप लाइक लेट, हाफ योर डे इज बीइंग वेस्टेड. आपको कहाँ पर एनर्जी आएगी? क्योंकि जब आपकी बॉडी को प्रॉपर नींद नहीं मिलती, आपकी बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, राइट? जब वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होती है, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है, मुझे आई वांट कार्ब्स, आई वांट शुगर, आई वांट कार्ब्स, आई वांट शुगर. इट्स लाइक अपनी आदतें को सही करें. सो स्लीप, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज, eat well, spirituality, higher purpose. The 6 points that I would say. जब दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली तो जगह जगह जाकर अपने फ़न का मुजाहरा करने वाले मौसीकार मियाँ बीवी डेविड शेंटन और एरिन शेल्डर्स की दुनिया भर में 60 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस मनसूख हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपने फ़न का इस्तेमाल ज़रूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया. ये अमरीकी जोड़ा लोगों की ज़िंदगियों में कैसे खुशियाँ बांट रहा है, मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. इसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब मौसीकार मियाँ बीवी डेविड शेंटन और एरन शील्ड्स ने अपने घर के करीब ज़रूरतमंदों को मुफ्त खुराक फराहम करने वाली जगह या फूड पेंट्री के बाहर लंबी कतारें देखी. न्यूयॉर्क शहर में ब्रॉडवे बंद होने के बाद उनके मुताद्दिद दोस्त भी मुलाजमत से महरूम हो गए थे और उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें मदद करनी चाहिए. जब हम चहलकदमी कर रहे होते थे तो हमें लोगों की तवील कतारें नजर आने लगी, जो कि असल में फूड पेंट्री के बाहर लगी होती थी. पिछले साल सितंबर में वो एक चर्च के रजाकारों में शामिल हुए जो हफ्ते में 2 बार 1000 से ज्यादा खुराक के डब्बे जरूरतमंद खानदानों में तकसीम करते हैं. वबा के दौरान उन्हें दूसरों की ज्यादा मदद करने की जरूरत महसूस हुई. रियासत इलिनॉय से ताल्लुक रखने वाली एरन शील्ड्स एक सोप्रानो गुलकारा हैं जो अपने शोहर के साथ गाती हैं, जो कि एक बरतानवी कंपोजर, पियानो और वायलिन बजाते हैं. और फिर मैंने सोचा ठीक है, हम अपने फन का मुजाहरा कर सकते हैं. Hi everybody. Can you hear us? उन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क में मोज़ेक वेस्ट क्वींस चर्च की फूड पेंट्री के लिए हजारों डॉलर इकट्ठा करने में मदद के लिए अपने घर से एक वर्चुअल कॉन्सर्ट पेश किया. It makes you feel good and आपको ये जानकर अच्छा लगता है कि आप बगैर किसी सिले के दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं. giving back. एरन शील्ड्स के लिए खास तौर से पिछले साल रजाकाराना तौर पर काम करना उस वक्त अहम हुआ जब न्यूयॉर्क इस वबाई मर्ज का मरकज बन गया और मरीजों को अस्पतालों में ले जाने वाली एम्बुलेंस के सायरन्स पूरे शहर में गूंज रहे थे. मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि अगर आप उदास हैं तो एक रजाकार के तौर पर काम करके दूसरे लोगों की मदद कर दे, क्योंकि इससे आप भी बेहतर महसूस करेंगे और ये वाकई दुरुस्त है. इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका. इसी के साथ ख़त्म हुआ आज का व्यू 360. प्रोग्राम पर अपना फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर. इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA. एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड.